Así como estás de pie, And as you are on your feet, te voy a pedir 30 I'm segunditos going to ask you for 30 que seconds cierres tus ojos to close your eyes. y pongamos este tiempo en manos del And Señor. let's put this time in the hands of the Lord. Señor, te damos Father, we gracias give you thanks por la oportunidad for the opportunity de adorarte, to alabarte, worship and praise you, por saber que esta adoración knowing that this worship llegó ante tu trono went before your throne como un incienso agradable. as a incense. Pero ahora de manera especial, But now in a special way, te pedimos que este we mensaje ask you that this message quede marcado, will mark, sellado seal, en nuestros will be marked corazones and sealed in our hearts. y que como entramos a este lugar, And the way that we came to this place no salgamos. won't be the way we leave. Espíritu Santo, Holy Spirit, háblanos, speak to us, transfórmanos transform us, y que podamos hacer tu voluntad aquí en la so tierra. that we can do your will on this En earth. el nombre de Cristo In the Jesús. name of Christ Amén Jesus. y amén. Puedes Amen. sentarte, dale un You may fuerte be seated. aplauso Give the Lord a hand clap of praise a tu Dios en esta tarde ya. on this afternoon for your God. Y el mensaje And the message del día de hoy, on today, o aprendes por instrucción learn by instructions o aprendes por experiencia. or learn by experience. O aprendes por You instrucción either learn by instruction o aprendes por or you experiencia. learn by experience. Estos discípulos These disciples ya tienen la instrucción. have the instructions. Pero hay But personas there are people en esta vida in this life que les gusta aprender es por who experiencia. like to learn by experience. Y hoy lo vas a entender cuál es la gran And diferencia. you'll understand the great Quiero que me difference. acompañes Accompany me al libro de Jonás, to the book of Jonah, capítulo 4, chapter 4, versículo del 1 al 11. from 1 to 11. Nuevamente te lo repito, libro de Jonás, The book of Jonah, capítulo 4, chapter 4, versículo del 4 del 1 al 11. 4 to 11. Pero esto disgustó mucho a Jonás But this displeased Jonah greatly, y lo hizo enfurecerse. and it made him angry. Estamos hablando de un profeta de We're Dios. talking about a prophet of God. Esto disgustó mucho a Jonás This displeased y lo hizo Jonah enfurecerse. greatly, and made Así him que angry. oró al Señor de esta manera. And he prayed to the Lord in this way. Oh Señor, Oh Lord, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? when I was still in my land, Por eso me anticipé a huir a Tarsis, that's why I anticipated, pues bien sabías que tú eres un Dios bondadoso because I know that you are a kind y God compasivo, and compassionate, lento para la ira slow to anger, y lleno de amor, and filled with love, que cambias de parecer y no destruyes. that you don't want to destroy. Así que ahora, Señor, And so now, Lord, te suplico que me quites la vida. Mira I esa beg you to oración. take my life. Look at this prayer. El profeta clamándole al Señor que le quite la The vida. prophet cried out to the Lord to take his life. Prefiero morir I prefer to die que seguir viendo esto. than to keep seeing this. Le dice el Señor en respuesta a la oración del And the Lord profeta. answers his ¿Tienes prayer razón by saying, de is it tanto right enfurecerte, for Jonás? you to be angry, Jonah? Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Jonah went out and camped to the east of the Allí city. hizo una enramada There he made himself a shelter y se sentó bajo su sombra and sat under it para ver qué iba a suceder con la ciudad de in Nínive. the shade to see what would happen to the city. Para aliviar el malestar que tenía en ese momento Jonás, To alleviate the anger that he felt in Dios the moment, el Señor dispuso una planta. he had a plant. Hay versiones de la Biblia There are versions of the Bible que la describen cuál es la planta. that describe the plant. Una calabacera, dicen algunas versiones de la Some Biblia. people say it's like a pumpkin tree. La cual creció hasta cubrir a Jonás The one it grew to cover Jonah, en su cabeza, produciendo una sombra. that it might be shake for his head. Jonás se alegró muchísimo por Jonah la was planta. very grateful for the plant. Pero al amanecer del día But siguiente, as morning dawned the next day, Dios dispuso un gusano bien pequeño God prepared a small worm, que hiriera la planta and so it damaged the y la plant, planta se marchitó, that it withered, se murió. it died. Al salir el sol, And it happened when the sun arose, Dios dispuso un viento oriental abrasador. that God prepared a vehement east Además, wind, el sol hería a Jonás en la and cabeza, the sun beat on Jonah's head, de modo que éste desfallecía, so that he grew faint. con deseo nuevamente de Then he morirse. wished once again death Estamos for hablando del himself. profeta de We're Dios, talking about con the el prophet deseo of God. nuevamente de morirse, He y wished exclama: again to death, to die. prefiero He morirme said it's better for me to die que seguir viviendo esto. than to live like this. Pero Dios nuevamente le dice a Jonás: Then God again says to Jonah, Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por una planta? Jonah, is it right for you to be angry about the plant? Y Jonás le dice: claro que la tengo. And he said, of course, Me muero de rabia I'll por die ya no of tener anger. mi calabacera. because I don't have my plant. El Señor le dice: But the Lord said, tú te compadeces you have had pity de una planta on the plant que sin ningún for esfuerzo which you de have tu not parte labored, creció una noche nor made it grow, y en la otra noche murió. which came up in the night and perished Y de in the night. Nínive, And should I not esa pity ciudad que Nineveh, tienes al frente, that great city before you, de más de 120,000 more personas, than 120,000
120,000 que muchos persons de ellos ni distinguen who cannot discern su mano derecha between their right hand and their left. y de su izquierda. And their left. El reino de los The cielos kingdom of God es un reino de gozo, is a kingdom of joy, de paz of peace, y de misericordia. and of mercy. Pero mira el concepto de la palabra gozo. But look at the concept En el of the diccionario. word joy in the dictionary. Dice lo siguiente, esto es lo que dice el diccionario de la The palabra following, gozo. what the dictionary says about joy. Es la posición del alma It is the position of your en un soul tono de satisfacción in a complete satisfaction a causa de algún acontecimiento agradable because of some pleasing o por algún happening pensamiento or a pleasant thought que despierta alegría that awakens y happiness satisfacción en tu ser. and satisfaction in your being. La primera vez que aparece la palabra The first gozo time joy appears en las Sagradas Escrituras in the sacred writings es en el libro de Deuteronomio, is in the book of Deuteronomy, capítulo 28, chapter 28, versículo 47. verse 47. Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo Because you didn't serve y the alegría Lord your cuando God tenías todo en abundancia. with joy and happiness when you had abundance. Por eso sufrirás hambre y sed, That is why you will suffer hunger and desnudez thirst, y pobreza extrema, nakedness and extreme poverty. y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará a ti. And you'll be enslaved to the enemies Ellos the te Lord will pondrán send un you. yugo de hierro They will put a yoke of metal sobre or el iron cuello over your neck y te destruirán por completo. and will destroy you completely. El Señor le estaba diciendo a su pueblo, The Lord was saying to his people, cuando te lo di todo, when I gave you everything, era el momento adecuado it was the right moment para que te gozaras for you to rejoice de los beneficios que te estoy of the brindando. benefits that I'm giving Pero you. como no te gozaste, But since you didn't rejoice, ahora me toca apretarte un poquitico now I've got to tighten things up a little bit para que so that entiendas you may know y puedas comprender and understand las bendiciones que the quiero darte para ti blessings como iglesia, that I've las given you as a bendiciones que church. quiero darte a ti como the pueblo. blessings I want to give you as a people. Por eso el verdadero cristiano That is why the true Christian es el que entiende is the one who cada understands día every day que nos debemos gozar that we should rejoice por las bendiciones in the blessings que recibimos cada mañana that we receive every al morning despertarnos, when we wake up. al ver tu esposo, To see your al ver tu spouse, esposa, to see your husband, al your ver wife, tus hijos. to see your children. Y ahí es cuando nosotros podemos exclamar y decir And that is why que el we can Señor exclaim and say es nuestra fortaleza that the Lord is our en strength medio de la dificultad. in the midst of the difficulties. Hay tres tipos de gozo There are three types of joy que menciona las Sagradas Escrituras. that the scriptures mention. El primer gozo The first joy es por las bendiciones is because of the blessings recibidas. that we receive. Segunda de Corintios capítulo 20, 2 versículo Corinthians 27. chapter 20, verse 17. Dice lo siguiente en las Sagradas It says the Escrituras. following. Más tarde, Later on, todos los de Judá y Jerusalén, all of those in Judah con Josafat a la and cabeza, Jerusalem with joy, regresaron a Jerusalén they returned to Jerusalem llenos de gozo, filled with joy porque el Señor los habría liberado because the Lord had de sus delivered them enemigos. from their enemies. Te pongo en contexto en esta historia. Let me put this into context. Josafat se está enfrentando a tres enemigos. Jehoshaphat is facing three enemies. Tres enemigos Three enemies se unieron came together para destruir al pueblo de to Dios. destroy the people of God. Y Josafat clama, And Jehoshaphat cried out, el pueblo clama. and the people cried out. Y el Señor le dice, And the Lord says, cálmate, calm down. la pelea es mía, The battle is mine. no es tuya. It's not yours. Quédate tranquilo. Be calm. Be Y still. hoy el Señor te dice, si estás viviendo una And dificultad, today the Lord says, if you're living a difficulty, cálmate, be still. la pelea es mía, The battle is mine. no es tuya. Not yours. Y lo interesante de todo, dáselo fuerte si es para el Señor. If it's for the Lord, give it to him well. Y Jonás And Jonah escucha la instrucción, listens to the se instruction. calma He calms down. y la Biblia And dice the Bible says que estos tres pueblos that these three people en un valle in one valley, se confundieron they got y confused entre ellos mismos se and they mataron. killed themselves. They killed each other. Y Josafat And Jehoshaphat con el pueblo with the people durante 3 during días 3 days estuvieron recogiendo el botín. they were picking up El botín de the guerra. loot, the bounty of Estamos war. hablando oro. Talking about gold. ¿Tú sabes lo que son 3 días What it is recogiendo? to spend 3 days picking up the loot from a battle? ¿Quién no se goza de eso? Who wouldn't rejoice in that? No fue un momentico. It wasn't just a little Fueron moment. 3 días. Iban y Three regresaban. days. Iban y They would regresaban. go and come Entonces, back, el go primer and tipo de come back. gozo The first es por type las of joy bendiciones is for the recibidas. blessings received. El segundo tipo de The gozo second kind of joy es por la redención is for the redemption en tu vida. in your life. Isaías capítulo 35, versículo 10 dice lo siguiente. Isaiah 35:10. Y volverán los rescatados por el Señor.
And those rescued by the Lord will return. Tú y yo hemos sido You rescatados and por el I have Señor. been rescued by the Lord. Y entrarán en Sion con cantos de And they will alegría, go into Zion with shouts of joy. coronados de una alegría eterna. Crowned with an eternal Los joy. alcanzará la alegría y el regocijo, The joy and the happiness y se alejará la tristeza. will reach them and they will Y el be gemido. far from sadness. El segundo tipo de The gozo second kind of joy es por la redención. is because of redemption. Pero muchas veces But many times, no tenemos claro el concepto de la palabra we're not redención. clear on the concept of redemption. Alabamos al Señor y decimos, Señor, gracias por We tu praise the Lord redención. and say, thank you for your redemption. Pero a veces no tenemos claro el concepto. But we're not clear on that concept. Te lo quiero poner I want to put it con un ejemplo de un niño. in the example of a child. Que este niño This se child- esforzó He made the effort para construir un barco de madera. to build a wooden boat. Al tenerlo en las manos, Having it in his hands, él dice, yo quiero probarlo. he said, I want A ver to si el try barco it funciona o no to see if funciona. it works or not. Lo lleva a la orilla del río, He takes it to the edge of the river. lo pone He puts it. y de pronto una corriente se lleva. And all of a sudden, the current takes al it. barco. He takes the ship. Obviamente the el boat. niño Obviously, siente dolor, the child is in siente pain. tristeza He's sad porque su barco lo ha perdido. because he lost his boat. Pero un día ese niño But one day, that child empieza a caminar en el centro de la ciudad starts to walk in the midst of the city. y ve el barco en una vitrina. And he sees the boat in someone's Pero cabin. ese barco tiene un precio But it has a price now. y él lo observa. And he observes Dice, it. qué precio tan alto. And he says, what a high Va a price. su casa, He goes home. toma su He alcancía, takes his piggy bank. rompe la He alcancía breaks the piggy bank. y le entrega el dinero And he al gives the dueño money to the owner del almacén que tienen puesto en vitrina el barco. of the store that now has the boat. El dueño se lo entrega The owner gives it to him. y él dice, And he says, un día te amé, one day I loved you, pero te me fuiste de mis manos. but you left my hands. Pero hoy te amo But más today I love you more porque he pagado alto precio because I paid a high para price que vuelvas a mis manos. for you to come back to my hand. Ese es el concepto de la That is the redención. concept of redemption. Y es la segunda manera por la cual tú y yo nos The debemos second gozar. motivation for Por joy. el alto precio que Cristo hizo en la cruz del Calvario For por the ti y high por mí. price that Christ died, that Christ paid on the cross for you and me. Y el tercer tipo de gozo The third kind of joy que existe en las Sagradas that Escrituras exists in Scripture es el gozo por el Espíritu Santo en nuestras vidas. is the joy of the Holy Spirit in our lives. Juan capítulo 16, versículo 20 al 22. John 16, 20 to 22. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán I certainly assure you that you will cry y se lamentarán, and you will lament. mientras que el mundo se alegra. While the world rejoices, Se pondrán tristes, you will be saddened. pero su tristeza But your sadness se convertirá en alegría. will become joy. La mujer que está por dar a luz The woman who is about to give birth, siente dolores she feels pain porque ha llegado su momento. because her moment has come. Pero en cuanto nace la But criatura, once the child is se born, olvida de la she angustia forgets the anguish por la alegría de haber traído al mundo un nuevo because ser. of the joy that a new creation Lo has come. mismo le pasará a The ustedes. same will happen with you. Muchos están tristes, Many are sad, pero cuando vuelva a but verlos, when you see them se again, alegrarán you will rejoice. y nadie les va a quitar la And alegría. no one will take your joy. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor And Jesucristo. that's what our Lord Jesus did for Se us. fue, He left. dijo, pero va a llegar alguien He said, but somebody is coming. que cuando entra a sus vidas That when he comes into your life, les va a producir un he will gozo, produce a joy. pero mira lo que dice, que nadie se los va a Look at poder what it says, quitar. that no one will be able to take Nadie from se you. los va a poder No quitar one will en be sus able vidas. to take that joy Tempestad, from you. sol, lluvia, Storm, nadie te sun, podrá rain, quitar el gozo. No one will be able to take your joy. Pero ahora viene la gran pregunta. But now comes the great question. Como digo yo, Like I say, la pregunta del $1,000,000. the $1 million question. Y entonces, And so, ¿por qué hay tanto amargado en la iglesia why are there so cristiana? many bitter people in the church of the Lord? Tan, taratatán. Y entonces, ¿por qué hay tanto amargado en la So why are iglesia there so many cristiana? bitter people in the Christian church? ¿Sabe por qué hay tanto amargado en la Do you iglesia? know why there's so much bitterness Porque in the church? muchos Because many tienen el espíritu de Jonás. have the spirit of Jonah. ¿Y cuál es el espíritu de And what is the Jonás? spirit of Jonah? Juicio Judgment y no and misericordia. not mercy. Ese es el gran problema. That is the problem in the church. Porque somos muy dados a juzgar, Because we're very given to judging, pero no tener but we misericordia. don't have mercy on anyone. Esto no pasa aquí en la iglesia That suya, doesn't Pastor happen in Tony. your church, Pastor. That Lo que doesn't le voy a happen here, decir. right? No.
A usted, pastora, usted nunca lo han juzgado, You've pastora. never been judged. Don't worry Pastora, about usted it. nunca lo han First juzgado. lady, you've never been judged. Don't worry. En mi caso particular, yo he recibido juicio But I have received judgment con toda esta organización que se llama Instituto I7. with this institution I've been a part Les of. hago un pequeño preámbulo. Llevamos 4 años aquí en los Estados We've Unidos. been here 4 years in the U.S. Y para la gloria de Dios, For the glory of God, hemos podido capacitar más de 300 iglesias latinas. we've been able to prepare more than En ese 300 promedio. Hispanic churches. Pero cuando tú observes en mi publicidad en Instituto I7, But when you observe the como la publicity, observó el pastor, like the pastor said, like he saw, entra a los comentarios you go to the comments. y vas a ver cómo me dan juicio. And you'll see how I'm judged. Yo me acuerdo que yo a veces las observo. Sometimes I Observo un read it. pastor que decía lo siguiente: I read a pastor who said, ojalá te caiga fuego del cielo y te I consuma. hope heaven comes from, fire comes from heaven and consumes Otro you. día observé otro comentario And then I saw another comment que yo hasta another me day, reía. and I even laughed. Yo me imagino que era una pastora. I remember it was the first lady Que escribió somewhere, así: and she wrote this. voy a orar por ti I'm going to pray for you para saber si lo que tú estás haciendo to see if what you're doing es de Dios is of God o no es de Dios. or not of God. Y si no es de And Dios, if it is not of God, te recuerdo I remind you lo que le pasó a Ananías y Zafira en el libro de los what Hechos. happened to Ananias and his wife. Yo decía, Dios mío, And I said, my God, esta pastora es una bárbara. she is a savage. Ella va a orar por mí She's going to pray for me para saber si lo que yo estoy haciendo to know if what I'm doing es de Dios is of God o no es de Dios. or not of God. Y si no es de And Dios, if it is not of God, me mandó a matar con su oración. she wants to kill me with her Me prayer. mandó a matar con su She oración. sentenced me to death with her prayer. Y ese es el gran problema, And that is a great problem. que muchos tenemos el That espíritu de many of us Jonás. have the spirit of Jonah. Queremos juicio We want judgment y no and misericordia. not mercy. Entonces juzgamos al pastor So we judge the pastor porque levanta mucho la voz. because he raises his voice a lot. Juzgamos al pastor We judge the pastor porque no habla bien inglés. because he doesn't speak good Juzgamos al English. pastor We judge the porque pastor se prolongó un poquito en la prédica. because he Queremos got a little juicio, extensive in his preaching. pero no We want misericordia. judgment, but not Y ese es mercy. el gran problema de And la that is a iglesia. great problem Mira, that we have. te Listen, lo demuestro. I'll show it to you. La ciudad de Nínive The city of Nineveh, era una metrópolis en aquella it was a época. metropolis in that time. Eran 120,000 personas. 120,000 people. Pero los asirios, But the Assyrians, los que vivían en Nínive, those who lived in Nineveh, era un pueblo they were a people opresor. who were oppressive. Ellos trabajaban la guerra They worked in war, psicológica a la perfección. psychological war to Cuando perfection. ellos iban a conquistar un pueblo, When they were going to conquer a town, trabajaban psicológicamente al resto de la región. they worked psychologically in the surrounding region. Ellos exponían familias They exposed families, enteras en el pueblo, complete families, before the people, padre, madre mother, e hijos, father, children, y les quitaban la piel and would peel their skin off vivos while they were alive para mandarle el mensaje al to resto send the message to de the los pueblos de region, la región. to the other towns in the region. Cuando conquistaban un territorio, When they conquered a territory, ponían en las puertas they put on the doors del ingreso al pueblo of the entrance of the town personas atravesadas con people lanzas, who had spears running through them, como si fueran unos pollos, as though they were chickens para on que a- todo on el a spit, mundo observara so that everyone could see la barbarie de este pueblo. the barbarianism of this Y eso people. le estaba pasando al pueblo hebreo. And this was happening to the El Hebrew pueblo people. hebreo era hostigado por los asirios. They were obstigated by the Assyrians. Les tocaba pagar impuestos a They los needed to asirios. pay taxes. They were oppressed. Y entonces el Señor le dice a Jonás: And the Lord says to Jonah, ves y llévale el mensaje a ellos, go and take the message to them, a los que te están poniendo el yugo. those who have the yoke around your Ves neck. y predícales. Go and preach to them. Y ahí es donde Jonás And that is where Jonah se para en la raya stands on the line y dice: yo para allá no voy, and says, I'm not going there. yo para allá no voy. I'm not going there. Si tú me envías a If Nínive, you send me to Nineveh, yo voy para el otro lado, I'm going to the other side. para Tarsis. I'm going to Tarsus. ¿Qué quería Jonás? What did Jonah want? Juicio Just para esa judgment nación, for that people, para for ese that pueblo. town. No quería He misericordia. didn't want mercy. Y eso es lo que desafortunadamente That is what unfortunately muchas veces nos pasa en la iglesia. happens many times Pero in the la Biblia church. menciona But the Bible mentions que cuando Jonás se embarca that when Jonah embarks y zarpa en el barco, and goes on the boat, on the el ship, mar se empezó a mover. the sea started to move. Y el mar se movió violentamente. And the sea moved violently. Que los marinos sabían que la situación no era un juego. So much so that the sailors knew Que that no it was era not a algo game, de momentáneo. that it was not momentary. Que a la medida que iba pasando el tiempo, That as time went on, más se estremecía el mar.
the sea El got barco, more perdón, furious, más se more estremecía el violent. barco. The ship was shaking more Al punto to the point que les tocó empezar a tirar los objetos where they had to start throwing things off of the para ship salvarse de la tormenta. to save themselves from the storm. Pero dice la Biblia But the Bible que el mar says cada vez más se enfurecía. that the sea became angrier. Echaron suerte They cast dies, y salió el culpable de todo. and all of a sudden they found Jonás, que that estaba Jonah durmiendo. was guilty, and he was the one who was asleep. Cuando Jonás se despierta, When Jonah wakes up, le dicen, tú eres el culpable de todo esto. they say, it's your fault that all of this is happening. Y él dice, sí, And he says, yes, todo lo que está pasando es por mí. everything that happens is because ¿Y of en me. qué Dios tú crees? And what God do you believe in? En el Dios que creó los cielos The y la God who tierra. created the heavens and the En el earth. Dios que creó el mar. And the God who created the ocean. Y la tripulación dice, ay, ahora sí estamos fritos. And they said, oh no, now it's really over Y for us. Jonás dice, no se preocupe, And Jonah said, don't worry. yo me sacrifico I para will solucionar el sacrifice problema. myself to solve your problem. Tírenme al agua. Throw me to the water, Y se suspende el problema. and this will stop. Jonás prefería Jonah preferred ahogarse to drown que ir a predicar el evangelio. than to go preach the gospel. A ese punto estaba Jonás. That is how far Jonah had gone. Y estos hombres sabían la gran responsabilidad. And these men knew the Dice, great no, responsibility. nosotros no queremos la sangre de They este said, wait, hombre. we don't want your blood on our hands. Dice, no te preocupes, They said, don't tírame. worry about it. Throw me in the water. Y lo lanzan. And they toss him into Y the dice la water. Biblia que apareció un gran pez. And the Bible says that a great fish No appeared. una ballena, un Not gran a pez. whale, a great fish. No sabemos qué tipo We de don't pez know era. what kind of fish it was. Como buzo que soy, Since the way that I am, he conocido estos tipos de peces. I've known these different Que se kinds of pueden fish that it could devorar been, una persona. that could devour a person. Puede ser un tiburón ballena, It could be a whale shark, ese que abre la boca así grande the y lo one que that opens the mouth absorbe really es big, plancton. and he can swallow a whole person. Hay otro que se le conoce como una ballena esperma, así se le Another llama one known as a el nombre, sperm whale. que también puede tener la capacidad de tener un hombre dentro de That su also has the estómago, capacity to have a man inside of its belly, o un mero. Un mero es un tipo de pez. or a different kind of fish. Pero aquí lo interesante But the interesting thing here es que el pez se tragó a is that the Jonás. fish swallowed Jonah, Y no fueron and it wasn't, Jonás a un hotel 5 estrellas. and it wasn't a five-star hotel. Él estuvo 3 días 3 days he spent, y 3 and noches 3 nights en el vientre del pez. in the womb of that whale, Y ahí, that fish. en el vientre del pez, And there in the womb of ahí that sí fish, cambia la oración de Jonás. his prayer changed. Diferente a la que te dije al principio. Different from the one I told you Ya about no in the estaba beginning. ese profeta altivo. He was not that Ahí prophet su oración anymore. es completamente diferente. Now his prayer is completely different. Y la gran pregunta And es, the great question is, ¿cuántos peces, how many fishes, cuántas ballenas how tienen many que fish, pasar en tu how vida many whales have to come to your life para cumplir el propósito de to Dios? get you to do the purpose of God, the will of God? ¿Cuántos peces tienen que pasar en tu How vida many fish have to come into your life para cumplir la instrucción que Dios te ha dado to en esta get you tierra? to follow the instructions of God on this earth? Y aquí es donde está la gran diferencia. And here is the great difference. Dios le dio la instrucción God gave him the instructions para que fuera a predicar, to go and preach. pero él le tocó aprender fue por But he preferred to learn una by experiencia. experience. Hoy Dios les ha dado la instrucción a ustedes. God has given you the instructions today. Y lo importante es cumplirla. And the important thing is to Y que no fulfill them. aprendamos en la vida por experiencia. Instead of going through life learning Que by no sea experience. una, ni dos, ni tres ballenas que pasen por encima de ti. Don't let it be 1 or 2 or Para 3 decir, whales "Ay, sí that voy a come upon cumplir la you", voluntad to de say, Dios. okay, now I'm going to do the will of Y God. mira el cambio de la oración de Jonás. Look at the way that the prayer Ahora changed sí en for el Jonah. vientre del pez. Inside of the womb Jonás of the capítulo fish. 2 versículo 1 al 19. Jonah 2, 1 through 19. Entonces Jonás oró al Señor, And so Jonah prayed to the Lord, su Dios, desde el vientre del pez. sent from the belly of the whale, Y of the dijo lo fish, siguiente: and said the following. En mi angustia In my anguish, clamé al I Señor cried out to the Lord, y él me respondió. and he responded. Desde las entrañas del sepulcro From the insides of the pedí grave, auxilio I asked for help, y tú escuchaste mi clamor. and you heard my cry. A lo profundo me arrojaste, You took me to the depths, al corazón mismo de los mares. to the very heart of the sea. Las corrientes me envolvían. The currents surrounded Él lo me. estaba diciendo He literalmente. was saying it literally. Las corrientes me envolvían. The currents surrounded me. Todas tus ondas y tus olas pasaban por All encima of de your mí. waves passed above me, over me. Y pensé, And I thought, he sido expulsado de tu presencia. I've been cast out of your presence. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? How can I start to contemplate your holy temple again? How can I return? Las aguas me llegaban hasta el cuello. The waters came to my neck. Lo profundo del océano me envolvía. The depths of the ocean surrounded me. Las algas se me enredaban en la cabeza.
The algae was in my hair, in my head, arrastrándome a los cimientos de la montaña. dragging me to the foundations of the mountain. Me tragó la tierra The earth swallowed me, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. and forever they closed upon me. Pero tú, Señor Dios mío, But you, Lord my God, me rescataste de la fosa. rescued me from the depths. Al sentir que la vida se me iba. When I felt that life was leaving me, Oye, pero esto no era el que estaba orando isn't hace he the one poquito. who was praying not too long Quítame ago, la vida. Take my life from me? Al sentir que se me iba When la I vida, felt that life was leaving me, me acordé del Señor. I remembered the Lord, Y mi oración llegó hasta ti, and my prayer reached you, hasta tu santo templo. to your holy temple. Los que siguen a ídolos vanos Those who follow vain abandonan idols el amor de Dios. abandon the love Pero of yo God. en cambio, mira lo que dice Jonás, pero yo en cambio But I, in te exchange, ofreceré sacrificios will offer you y sacrifice cánticos de gratitud. and songs of gratitude. Cumpliré la promesa que te hice. I will fulfill the promise I made La you. salvación The salvation viene del Señor. comes from the Lord. Muchos Many de los que estamos hoy of sentados those who are here en today, esta tarde, on this afternoon, llegamos a los pies de Cristo we've come to the feet of Christ en un vientre de un pez, in the belly of a fish. envueltos en el alcohol, We were maybe caught up in alcoholism, envueltos en la pornografía, maybe in pornography, en adulterio, in adultery, con drogas. in drugs. Y ahí clamaste al Señor. And you cried out to the Lord. Y there. Señor, salva mi Said, Lord, vida. save my life. Ayúdame. Help me, Lord. Si tú me sacas de este hueco, If you take me out of this hole, yo te prometo que te serviré I toda la promise that vida. I will serve you all of my life. Y la Biblia dice And the Bible says que el Señor le da la orden al pez that the Lord gives orders to the fish que vomite a Jonás to vomit out Jonah para que pueda cumplir el so propósito he can fulfill the purpose por el cual Dios lo tenía en esta tierra. for which he was called, for which he was created. Pero desafortunadamente muchas personas, But unfortunately, many people, después que el Señor los rescata, after the Lord rescues them, se olvidan de they Dios. forget about God. Se olvidan del Señor. They forget about the Se Lord. olvidan del milagro. They forget about the miracle. Mira, yo me acuerdo la experiencia de un gran amigo mío I remember the experience of a good friend of mine. que llevó a su hijo al hospital He took his child to the hospital por una fiebre, por un flu. because of a fever, a flu that he had. Le empezaron a dar antibióticos They started to give antibiotics, y el niño and the child, empezó a morirse. he started to die. El niño entró bien al hospital He was fine when he went y into en the el hospital hospital. empezó a decaer. In the hospital, he started to decaer get cada worse vez and más. worse and worse every time. Los médicos no sabían qué estaba The pasando. doctors didn't know what was happening. Le decían al They padre, said to the father, aquí no hay nada, no hay esperanza. there's no hope. There's nothing for me to Y do. como los hospitales tienen capillas, Since hospitals have chapels, él se va para la capilla, he went to the chapel solo, alone. se arrodilla He went down on his knees y le dice las siguientes palabras al Señor. and said the following words to the Lord. Señor, Lord, si tú salvas a mi hijo, if you save my son, te prometo I promise que yo te serviré todos los días de mi that vida. I will serve you every day of my life. Él termina de orar He finishes praying, y como la hora, and about an hour later, pasa un médico que no tiene nada que ver con a el doctor who niño, has nothing to do with the son observa la tablilla observes the de los tablet medicamentos que le están dando of the tablet that he was being given the medication y él dice, esto es lo que lo está matando. and says, this is what's killing him. Cámbienlo, Change it. cambien los medicamentos. Change the medication. Y el niño, And the child, gracias a Dios, se recuperó. thankfully, was able to recuperate. Él empezó a servir en la He started iglesia. to serve in the church. A los 2 2 años years later, dejó su esposa, he left his wife. le fue infiel, He was unfaithful to her. dejó a su hijo, He left his child. dejó a su hija He left his daughter and his son por otra mujer. for another woman. El Señor le hizo el milagro 2 años The atrás Lord made the miracle. He did the miracle 2 years ago. y 2 años después And 2 years later, se olvidó de las he misericordias forgot de about the Dios. mercy of God. Y esto, desafortunadamente, And unfortunately, this, es muchas veces many times, lo que nos pasa en la iglesia. is what happens in the church. Queremos juicio, We want judgment, mas no but misericordia. not mercy. Y Jonás había perdido el enfoque And Jonah lost porque focus su propósito aquí en la tierra Because his era purpose llevar here ese on earth evangelio was to preach that gospel a Nínive. to Nineveh. La Biblia The menciona Bible mentions que cuando una that persona when one person es rescatada is rescued de las garras del diablo, from the hands of the enemy, hay fiesta en los cielos. there is a party in heaven. There's Mira a lo que celebration. dice el libro de Lucas, Look at what Luke capítulo says, 15. chapter 15. Son 3 parábolas, 3 parables, una detrás de otra, one after the other. que el Señor nos las está diciendo a The Lord is nosotros telling us como para que no se nos olvide nunca so we can't ever forget
Es como cuando yo muchas It's veces like many times with me. a mi hijo Samuel, que está aquí I presente, tell my son Samuel, who's yo le here, digo, I say to him, Samuel, Samuel, para que te vaya bien en la vida, so that it can go well with you in life, obedece. obey. Nuevamente te lo repito, I'll repeat it again. Samuel, Samuel, para que te vaya en la vida, ¿qué hay que that it may hacer? be well with you, what do you have to do? Obedece. Obey. Se lo repito y se lo Repeat repito it and repeat it to him, para que no se lo olvide. so he won't forget it. Así mismo el Señor en este capítulo de Lucas, That is what the capítulo Lord does 15, in this chapter nos lo 15 of dice Luke. 3 He says veces it 3 times, para que jamás se nos so olvide. that we won't ever Son forget 3 it. historias muy conocidas por todos 3 stories nosotros, that are very well pero known. vamos a recordarlas rápidamente. But let's go over them again. Lucas quickly. capítulo 15, Chapter 15 of Luke, versículo 7, verse 7. la parábola de la oveja perdida. The parable of the Toda la lost sheep. conocemos. We all know it. El pastor deja las The 99 pastor leaves the 99 para salir en búsqueda de la to go seek oveja the one perdida. that was lost. Y les dijo And he said, que así es también en el cielo. it is the same in heaven. Habrá más alegría There will be more joy por un solo pecador que se for arrepienta one sinner that repents que por 99 than justos for 99 just que no necesitan arrepentirse. who don't need repentance. Voy a ser fuerte con lo que voy a decir ahorita. This is going to be strong what I'm about to say. El Señor se alegra más The Lord rejoices more por uno que llega aquí al altar y se one that arrepiente comes to the altar and repents que por todos nosotros que estamos than for ahorita all the reunidos. rest of us who Y no have estoy diciendo que already no nos reunamos. repented. And I'm not saying No that estoy we shouldn't diciendo que repent. no lo adoremos. I'm not saying don't Pero eso es lo que worship. me dice a mí la Biblia. Esto no me lo estoy inventando This is yo. what the Bible says. I'm not Por inventing ese que this. llega el día domingo a los pies del Cristo, That's why Sunday, Él those se who goza come to the más feet of the Lord, he rejoices more. en el proceso del servicio el día The domingo. process of the service Pero is his luego favorite. nos envía otra parábola, como But para then que he no se sends te us olvide. another parable, so we Que don't es la forget. parábola de la moneda perdida. The parable of the lost Una mujer se le coin. pierden las monedas, A woman una loses moneda, her coin, perdón, one coin. deja las otras monedas She aparte leaves all the other y coins, sale en busca de la moneda and she perdida. goes out to look for the lost Versículo coin. 9. Y cuando la In encuentra, verse 9, when she finds it, reúne a sus amigas y she reunites vecinas her friends and y her le dice, neighbors and says, alégrense conmigo, rejoice with me. ya encontré la I moneda lost my que se me había coin perdido. that I had lost. I Les found my digo coin. que asimismo And I say just the se same. alegra Dios con sus The Lord ángeles rejoices with his por un angels pecador que se for arrepiente. one sinner that repents. No solo Dios se alegra, Not just God los rejoices. ángeles también se Angels alegran also rejoice por uno solo for just one que se arrepienta. who repents. Pero nuevamente But te lo once repite el again, he Señor repeats it para que no se te so olvide. that you won't forget. Y es la parábola del hijo pródigo. And it's the parable of the prodigal Toda la son. conocemos. We all know it. Versículo 32. Verse 32. Pero teníamos que hacer fiesta But we had to have a y celebration alegrarnos and rejoice porque este hermano tuyo estaba muerto, because your brother was dead. pero ahora ha vuelto a la vida. But now he has returned Se to había life. perdido, He was lost, pero ya lo hemos encontrado. but now he is found. La gran pregunta The great question que te quiero hacer en esta that tarde, I want to pose today, ¿hace cuánto how long no te gozas, has it been since you rejoiced? no te alegras You haven't been happy por un alma rescatada? over one rescued soul. ¿Hace cuánto How long has it been no te gozas since you've rejoiced porque Dios le ha arrebatado un alma because God snatched the a las life garras del enemigo? out of the hands of the enemy? Por eso quiero That is why que veamos este pequeño video. I Antes de want us to ponerlo, see the small video. esto es Before una we historia de la vida real. It's a short story que based ocurrió on real life that happened En la época de Hitler, in Hitler's era, en los campos nazis. in the Nazi camps. De pronto se vieron la movie o no se la han visto. I don't know if you've seen the movie or not. Se llama La Lista de Children. It's called Schindler's List, Y es una historia and the story, the de la history, vida real. is based on real Si life. quieren pueden poner el video. You can put it on now. Quien salva una vida, He who saves a life salva al mundo entero. saves the entire world. Lo interesante de esta historia The interesting thing of the story, es que este era un político con mucho dinero. he was a politician with a lot of money, Y él pone su dinero and he puts his money para rescatar estas familias. to rescue the families. 1.500 familias. 1,500 families. Y cuando los judíos And when the Jews le van a dar este pequeño reconocimiento, give him this small ese recognition, anillo, that ring, que fue producto that was a product de una muela de oro, of de un judío. a golden molar of a Jew person. No fue a al Jewish person. odontólogo, se la desprendieron He didn't go to the doctor. It sin was ripped poner out of his anestesia. mouth without anesthesia.
y le entregan el anillo. and they give him the ring. Y cuando él ve esa frase, And when he sees the phrase, quien salva una vida, he who saves a life salva al mundo entero. saves the entire world. Y él es cuando él dice, And that's when he said, ¿y por qué no vendí mi carro? why didn't I sell my car? ¿Por qué no vendí mi carro? Why didn't I sell my car? Hubieran sido 10 familias más. Maybe 10 families more. 10 familias más. 10 more families. ¿Y por qué no vendí el botón de oro? Why didn't I sell my Una golden button? familia It could más. have been another family. Hubiera sido una familia It más. would have been one more family. Y es lo que pasa en la historia de That's what Jonás. happens in the story of Jonah. Si tú lees bien el capítulo de Jonás, los 4 capítulos, If you read the chapters carefully, Jonás va a Nínive, Jonah goes to Nineveh, pero Jonás va a predicar un evangelio de juicio. but he goes to preach a gospel of Él judgment. dice, viene juicio para He says, acá. there's judgment coming for you. Viene juicio a There's esta judgment tierra. coming for you. Viene juicio a esta There's tierra. judgment coming to this land. Y después de haber predicado, And after having preached, la Biblia dice the Bible says que él se sube como una especie de montaña, that he goes up a mountain, arma una enramada he puts up like a shelter, y se sienta and he sits a observar to observe el espectáculo que va a hacer the Dios ahora. spectacle that God is going to do in that city. ¿Cómo now. va a venir el juicio? How is justice, judgment going to come? Y mientras él espera el And juicio, while he waits judgment, dice la Biblia the Bible says que el Señor le hizo crecer una calabacera that he made a pumpkin tree grow que le a dio little bit sombra. that gave him shade. Él decía, And he said, es que esto es lo que yo me merezco. this is what I deserve. Es que yo soy el profeta de I'm the Dios. prophet. Miren los pajaritos cómo Look están at aquí the al lado birds, mío. how they're above Mira me. cómo está aquí el espectáculo. Look at the spectacle. Esto es lo que yo me This merezco. is what I deserve. Y de pronto dice que se queda dormido And then Jonás. suddenly he falls asleep. Y de la nada And out of nowhere, aparece un pequeño gusano. there's a small worm, Pequeñito. very small. Y hace que la calabacera And it makes the pumpkin se tree marchite, die, se muera. wither away. Y de pronto pasan las horas And then all of a y sudden, el sol empieza a quedar aquí de hours later, frente a the sun Jonás. is beating on Jonah's Se head. levanta Jonás. Jonah wakes El up. viento también lo está molestando. And the wind is bothering Y him Jonás too. dice, And Jonah says, ¿qué pasa con mi what is calabacera? happening with my plant? ¿Dónde está mi Where calabacera? is my plant? Y el Señor le dice, And the Lord says, ¿y por qué te enojas, why Jonás? are you upset, Jonah? Por una planta, Because of one plant, una calabacera one plant que yo te di. that I gave you. Yo fui el que te la di. I'm the one who gave it to you. Y te preocupas más por una And you're planta more worried about a plant que por esas 120,000 than those personas que están ahí. 120,000 people. ¿Y sabes cuál es el problema del sistema hoy aquí? And you know the problem of the En system este today país. in this country? Que la gran mayoría de las That personas the great majority of people vienen a este país come to this country por la calabacera. because of the shade. The ¿Y shade cuál es tree. la calabacera? And what is the shade tree? El carro, The car, la casa. the house. Trabajas toda tu vida You work all of your por un life carro, for a car, por esa calabacera. for that tree that gives Y el you shade. Señor te dice, And the Lord says, quiero que recuerdes en esta I want you to mañana remember on today que eso te lo estoy dando soy that yo. I'm giving it to you. Eso no es por tu esfuerzo. It is not because of your Eso es porque efforts. yo soy el que te lo estoy I am the dando. one who's giving it to you. ¿Y qué estás haciendo para llevar el And what are evangelio? you doing to preach the gospel? Trabajas toda tu vida, You work all of your life, 30 años, 30 years, por una casa for a house. y terminas tus últimos días And you end up your mirando last un days techo que no es el tuyo y una cama que no es la tuya. looking at a roof that's not yours and a ¿Sabes bed en that's not dónde? yours. En un You hospital. know where? In a hospital. Mira, yo a veces le he preguntado Sometimes I've asked a los people, líderes de la the iglesia, leaders of the church, ¿cuál es el propósito tuyo what is your purpose de estar aquí en esta tierra? in being here on earth? Y he tenido respuesta como, tener buen crédito, To pastor. have a good credit, Yo Pastor. le digo, por Dios, My por God, Dios, my God, el milagro de la vida. the miracle of Porque life. estar 9 meses en el vientre de To tu be madre es 9 un milagro. months in your mother's womb is a miracle. Para venir aquí a tener buen crédito. To come to have good credit. Ahora, yo no estoy diciendo que tengas mal crédito, I'm not saying have bad credit ni que te compres la casa o que no te compres or el to buy the carro. house or not. Lo or que te not. estoy diciendo es que eso no What puede I'm ser el saying por qué is y that el it para cannot qué de la be vida. the reason for your Hay un existence. propósito eterno. There is an eternal Hay un purpose. propósito que Dios quiere There hacer is a contigo en purpose esta that tierra. God has for you on this Y por earth. eso And that is why es que tenemos que tener claro, we have to be o clear. aprendes por instrucción, Either you learn by que el instruction, Señor te está diciendo, id, that the vamos Lord a is rescatar en giving, el próximo and let's go 2025 rescue estas in almas que están allá 2025, afuera. let's rescue these souls. Vamos a arrebatárselas Let's go de las snatch garras del those enemigo. souls out of the claws of the enemy. ¿O quieres que te llegue un pez Or do you need a fish? para aprender el propósito que So Dios come te to your puesto aquí en life esta so you tierra can learn the purpose that por God una has for you experiencia? by experience. Ponte sobre tus pies. Stand on your feet. Alabanza, por favor. Worship, please. Praise. Quien salva una vida, He who saves a life salva al mundo entero. saves the entire world. Yo quiero que en esta mañana, On esta this tarde ya, afternoon, I want sea un tiempo tú con el Señor. for you to have a time with the Lord. Hoy salte del sistema.
Come out of the system las today. tarjetas, The cars, la casa, the house, el carro. El Señor te lo the quiere car. dar. The Lord wants to give it to you. Él te lo quiere dar. He wants to give it to you. Pero ese no es el porqué y el para qué de But la that is vida. not the reason for your existence. Porque el día que la tengas, Because the day you have it, te vas a sentir vacío. you're going to feel empty. Te vas a sentir con angustia. You'll feel anguished. Y el día que And llegues the day that it arrives, en tu lecho de muerte, on your deathbed, yo siempre he dicho I've always said que el día que tú estés en tu lecho de tu muerte, that the day you're on your deathbed, no hay cosa más angustiante. there's nothing that causes more anguish. No hay cosa más angustiante. There's nothing that causes more Porque te anguish. quiero recordar algo. I want to remind you of Tú something. y yo nos vamos a morir. You and I are going to die. Si no lo habías pensado, If we haven't thought about it, hoy te lo quiero recordar. I want to remind you. Y cuando estés en el día de tu lecho de And when muerte, you're on your deathbed, no hay cosa más sabrosa. there is nothing greater. No hay cosa más sabrosa There's nothing greater or sweeter que mirar al cielo than to look at heaven y decirle al Señor, and say to the Lord, cumplí. I did it. Cumplí con la misión. I accomplished the Cumplí mission. con el objetivo. I accomplished the objective. Me voy tranquilo. I am leaving in peace. Me voy en paz. I am leaving in peace. Llévate mi alma, llévate mi Take espíritu. my soul, Me voy take my tranquilo. spirit. I'm in peace. Pero que el día que tú estés en tu lecho de But the muerte, day that you're on your deathbed, no hay cosa más angustiante. there's nothing worse. No hay nothing worse, cosa más angustiante nothing that causes more anguish que tú mires a tu pasado than for you to look at your past y que sepas que lo que Dios te puso en and tus know that what manos, God put in your hands, ese ministerio, that ministry, ese propósito, that purpose, lo entregaste por un simple plato de you lentejas. traded it away for a plate, Lo entregaste a simplemente. lentil soup. Ay, porque el pastor me llamó la atención y Because me the voy de la pastor- iglesia. the pastor, Lo rebuked me entregaste and I porque left the church. simplemente yo he tenido líderes que me dicen, I had leaders who have pastor, said, "Pastor, quiero tomarme un año sabático. I wanna Por stay Dios, here. My por God. Dios, My el God. enemigo no tiene The vacaciones. enemy does not take a Y la vacation. iglesia se da el lujo de cerrar la iglesia. And the church gives itself Yo me the encuentro luxury of iglesias que closing the cierran el church. 17 de diciembre y nos vemos allá el 17 de enero. I know churches Por that close Dios, on the 17th of por December, Dios, don't el open enemigo no until after the new descansa. year. The enemy Y doesn't nosotros rest. somos la oposición al And we enemigo. are the opposition for the El que enemy. rescata una vida He who rescues one salva life al mundo entero. saves the entire Cierra world. tus ojos. Close your eyes.